of the strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my mind. हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हम आए हैं बर्नपुर स्टेशन रोड नहीं, एक्चुअली ये है मस्जिद रोड। तो यहाँ पे भी दुर्गा पंडाल बना हुआ है। आज पंचमी है और आज हम लोग निकले हैं मेरे दोस्त के साथ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ का कैसा पंडाल बना है। ये है मस्जिद रोड का पंडाल। तो चलिए देखते हैं। Baby, I never say for I will fall into the light. Every time I try to breathe, the moon will rise and carry me. For I've loved and I have died. And you should know that was never gone. Just have regrets. So I'll go back. Oh, look at me. गार्ड करके चल रहा है। देखना যে কথা যায় না বলা বোঝা যায় মনের গভীরে শুধু আলো
বিগত কয়েক বছর ধরেই আমাদের প্যান্ডেল তৈরি করছিলেন এবং আমাদের এবারে মাতৃ মূর্তি যিনি তৈরি করেন শ্রী জীবন ভাস্কর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বিভিন্ন কারণে। আমি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং আত্মার সামনে কামনা করে জাগৃত উঠে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে নিজেদের কল্যাণ করব। अरे तेरे कैमरे का रिकॉर्ड करके नहीं पीछे वही लगा वो देख वहाँ रखा हो टेबल দেখবি দেখতে পাচ্ছ
হুম।